കൂവളമരത്തോടെ കൂവളമരത്തിന് കീഴേ പോയിട്ട് ഭൂമിയിൽ അന്തർദാനം ചെയ്തു. இந்த കളിയാട്ടക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട്. കളിയാട്ടക്കാവ് അമ്മാഞ്ചേരി ദേവീക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുക. ആ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ மூலஸ்தானമാണ്. இந்த கோவிலில் சிவலிங்கம் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக மற்ற சிவன் கோவிலில் பார்க்குற மாதிரி சிவன் பீடம் வச்சு அது மேலே உயரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டார். ரொம்ப கீழே இருக்காருங்க. அதாவது நம்ம காசியில் ഭൂസ്വയംഭൂവിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള മലബാറിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുകയാണ്. തൃക്കൂവളം ശിവഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. കൂവളത്തിനോട് ചേർന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ஓம் நம சிவாய. நம்மளோட ஆன்மீக கோவில் பயணத்தில் ஒவ்வொரு வாரமும் கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய தெரியாத நிறைய கோவில்களை பற்றி நாம் தொடர்ந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வர்றோம். ஸோ அந்த வகையில் இந்த வாரம் நம்ம லிஸ்டில் 66வது கோயில் பயண பதிவு பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த பரபரப்பான சாலையோட அருகாமையில் அதி கம்பீரமாக அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கைலைநாதன் ஆலயம். அதுதான் கோவில்களுக்கு சிறப்பு பெற்ற மலப்புரம் மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கிற திருக்குளம் சிவன் ஆலயம். கேரளா தேசத்தை ஒரு காலத்தில் மலைநாடு, மலபார் தேசம், திருவாங்கூர், சேரளம் அப்படின்னு இன்னும் பல பெயர்களை கூப்பிட்டு வந்தாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அதில் சில பெயர்கள் மட்டும்தான் மக்கள் மத்தியில் மனசில் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த வகையில் மலபார்னு சொல்லக்கூடிய கேரளா தேசத்தில் அபூர்வத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் ஒரு சிவன் ஆலயம்தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற இந்த திருக்குளம் சிவன் ஆலயம். இந்த கோவிலில் அபூர்வம்னு சொல்றதுக்கான காரணம், இது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கோவில் கிடையாது. அப்போ ரிஷிகளும் முனிவர்களும் உண்டாக்கியிருப்பாங்களான்னு நினைக்கிறீங்களா? அதுவும் கிடையாது. இது முழுக்க முழுக்க இறைவனால மட்டுமே தோன்றப்பட்ட ஒரு அற்புதம் நிறைந்த ஆலயம். இந்த கோவிலில் நாம ஆலயத்தோட முன்வாசல நுழையும் போது நிறைய சித்திரம் கொண்ட சிற்பக்கலைகளை நாம பார்த்துருப்போம். அது அத்தனையும் இந்த கோவிலுடைய சரித்திர கதைக்கான ஆதாரமாக ஆலயத்தோட முன்வாசல்ல அமைச்சிருக்காங்க. என்னதான் இந்த பதிவுல ஆலயத்தோட சரித்திரம் பற்றி ஆலய நிர்வாகிகள் சற்று சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தாலும், அதோட சரித்திரம் மற்றும் இந்த சிற்ப ஓவியங்களை வச்சு ஒரு சிறு கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். முன்பு காலத்தில் இந்த ஆலயம் இருந்த பகுதிகள் அனைத்தும் மிகவும் அதிக மரங்கள் கொண்ட காட்டு பகுதியாகவும் மலைப்பகுதியாகவும் தான் காணப்பட்டு வந்துச்சு. இந்த மாதிரி இடங்களில் அதிகமாக சித்தர்களும் ரிஷிகளும் முனிவர்களும் உலா வருவாங்க. அப்படி உலா வந்த ஒரு ரிஷியானவர் தான் இந்த காட்டு வழியை பயணிக்கும் போது அவர் கண்ணில் ஒரு கூவள மரத்தை பார்த்துருக்காரு. கூவள மரம்னா தமிழில் வில்வ மரம்னு சொல்லுவாங்க. வில்வமரம் என்றாலே சிவனுக்கு ஒரு இஷ்டமான பொருள்னு சொல்லலாம். அப்படி அந்த வில்வ மரத்தை பார்த்த ரிஷி அந்த மரத்தோட அடியில் உட்காந்து தவம் செய்யலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு. பொதுவாக முனிவர்கள் ரிஷிகள் எல்லாரும் அதிகமாக தவ வலிமை பெற்றவர்கள். அதுவும் சிவனை நினச்சி அதிக அளவில் தவம் செய்வாங்க. அதற்கு காரணம், அவங்களுக்கு தேவையான வரத்தை சிவன்கிட்ட இருந்து பெற்று மக்களாகிய நமக்கு அர்ப்பணிச்சிடுவாங்க. அப்போ அந்த கூவள மரத்தோட அடியில கடுமையா அந்த ரிஷி தவம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. அவரோட தவத்தை பார்த்த சிவபெருமான் அதுல திருப்தி அடைஞ்சு உடனே அந்த கூவள மரத்தோட அடியிலிருந்து உதிச்சு காட்சியும் கொடுக்கிறாரு. சிவனோட தரிசனம் பெற்ற ரிஷி தனக்கு வரமா சிவபெருமானுக்குள்ளேயே ஐக்கியமாகணும், அவரோட கலந்து முக்தி நிலையை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. இதற்கும் அந்த சிவபெருமான் அருள் புரிந்து உடனே அங்கிருந்து பூமிக்குள்ள மறைஞ்சு போயிடுறாரு. அப்படி போகும்போது ரிஷிகள் உட்கார்ந்து தவம் புரிஞ்ச கூவள மரத்தோட அடியில உதிச்ச சிவபெருமான் அவருக்கு காட்சி கொடுத்து போகும்போதே இந்த கூவள மரத்தோடு சேர்ந்து
பூமிக்குள்ள புதைஞ்சு போனதா சொல்லப்படுது. அதனால தான் திரு அப்படின்னு சொன்னா சிவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மதிப்பையும், கோவளம் அப்படின்னு சொன்னா கோவள மரத்தையும் ரெண்டையும் சேர்த்து திரு கோவளம் என எல்லாரும் சொல்லிட்டு வந்தாங்க. அது இப்போ பிற்காலத்தில் திருக்குளம்னு சொல்லி இப்போ இந்த ஆலயத்தோட பேரு திருக்குளம் சிவன் ஆலயம்னு எல்லாராலையும் கூப்பிடப்படுது. இதில் என்ன அபூர்வம்னு கேட்டிங்கன்னா, எல்லா ஆலயங்களிலும் சிவன் ரூபம் உயர்ந்த நிலையிலையோ அல்லது சில இடங்கள்ல கொஞ்சம் தாழ்ந்து வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இங்க அப்படி இல்லைங்க. காரணம், அபூர்வத்துல ஒரு புதுவிதமா பூமியா நிலத்தலோட மேற்பரப்புல காட்சி தராரு இந்த ஆலயத்தோட சிவபெருமான். அதுவும் பூமியோட ஒட்டிய ஆவடை மட்டுமே இருக்குது. அதுல லிங்க ரூபம் கிடையாது. அதற்கு பதிலா அங்க வெறும் துளை மட்டும்தான் அமைஞ்சிருக்குது. இதற்கு காரணம் நான் முன்னாடியே உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன். ரிஷிக்கு காட்சி கொடுத்த சிவபெருமான் பூமிக்குள்ள போயிட்டாருன்னு. அதுல இந்த துளை மட்டும்தான் அமைஞ்சிருக்குது. ஆனா தற்போது பக்தர்களோட தரிசனத்துக்காக ஒரு சிறிய வடிவில் பித்தளை ரூபத்துல லிங்க கோலத்தை, அதாவது லிங்க ரூபம் கொண்ட ஒரு கோலகத்தை செஞ்சு அந்த துளை மீது இப்ப வச்சிருக்காங்க. பார்ப்பதற்கு சிவலிங்கம் இருப்பது போலதான் வணங்கி வர்றாங்க. நானும் இந்த கோவில்ல ஆரம்பத்துல சிவலிங்கம் தான் இருக்குதுன்னு நினைச்சு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கும் தெரிய வந்தது இந்த சரித்திர கதைகளை. இப்போ அந்த கோவில்ல லிங்கமா பார்க்கப்படுற அந்த கோலகத்துக்கும் அந்த ஆவடைக்கும் தான் இப்போ தினம் தினம் பூஜைகளும் அபிஷேகம் என அனைத்தும் செஞ்சுட்டு வராங்க. இந்த இடத்துக்கு பெயர் வர்றதுக்கு காரணமான கோவள மரம் இருந்த பகுதி தான் இந்த ஆலயத்தோட கருவறை அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய தற்போதைய பகுதி. இப்படி வில்வ மரத்தோட சேர்ந்து புதைஞ்ச ஒரு அபூர்வ தரிசனம் நிறைந்த சிவனோட சன்னதியை நாம பார்க்கறதும் தரிசனம் பண்றதும் நமக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய பாக்கியம்னு சொல்லலாம். அதனால தான் இந்த ஆலயத்துக்கு மலபார் நாட்டோட அபூர்வ சிவன் ஆலயம்னு சொல்றாங்க. திருக்குள சிவன் ஆலயத்துல இருந்து சுமார் ஒரு 200 மீட்டர் தொலைவில் சிவன் கோவிலுக்கு கீழட கோவிலாக ஒரு பகவதி ஆலயம் இருக்கு. அதுதான் இப்போ நாம பார்க்குற அம்மாஞ்சேரி பகவதி கல்லிங்கல் தேவி ஆலயம். இந்த ஆலயம் சிவன் சன்னதியை போலவே சுவாரஸ்யமான சரித்திர கதைகளை பெற்றிருக்குன்னு சொல்லலாம். இந்த பகவதி ஆலயம் மலபார் நாட்டோட 2 முக்கிய பகவதி கோவிலோடைய ஆதி மூலஸ்தானம்னு சொல்றாங்க. இந்த ஆலயத்திலையும் எந்த ஒரு ரூப அமைப்பும் கிடையாது. ஒரு சிறிய கல் அமைப்பு மட்டும்தான் இருக்கு. அதுலேயும் அதிகப்படியான பூக்களை கொண்டு மூடி வச்சிருந்தாங்க. இதற்கு காரணம் பூமூடல் வழிபாடு இங்க ஒரு விசேஷம்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி பூமூடல் வழிபாடு உள்ள கோவில்கள் ரொம்ப பார்க்கறது அரிதாகத்தான் இருக்கு. அதுலேயும் பூமூடல் வழிபாடு இருக்குன்னு சொன்னாலே அங்க தேவியோட சக்தி அதிகமாக நிறைஞ்சு இருக்குன்னு எனக்கு நிறைய நபர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 ஆலயமும் ரொம்பவே பக்கத்துல தான் அமைஞ்சிருக்குது. அதுல இந்த பகவதி ஆலயம் ஒரு சிறிய கொன்று மேல தான் அமைஞ்சிருக்குது. இரு ஆலயத்திலையும் சில உபமூர்த்திகளும் அமைஞ்சிருக்காங்க. இது போல இன்னும் பல சிறப்புகளும் இருக்கக்கூடிய அபூர்வம் நிறைஞ்ச திருக்குள சிவபெருமானும் மற்றும் பகவதி ஆலயத்தை பற்றி நாம இந்த பதிவுல இன்னும் முழுசா தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸோ எல்லோருக்கும் பெரிய வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கான கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலப்புரம் மாவட்டம் வந்திருக்கோம். அதாவது கடந்த வாரமும் மலப்புரம் மாவட்டம் தான் வந்தோம். அண்ட் இந்த வாரமும் மலப்புரம் மாவட்டம் தான். அண்ட் இந்த மலப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஃபேமஸான கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது நம்ம மலப்புரத்தில் வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தொலைவிலையும் பரப்பனங்காடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேமஸான இடம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அந்த பரப்பனங்காடியிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய திருக்குளம் சிவக்ஷேத்திரம் அப்படிக்கூடிய சிவன் கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை, இந்த சிவன் ஆலயத்தோடு சேர்ந்து பகவதி கோவிலும் சேர்ந்துருக்கு. ஸோ இந்த 2 ஆலயங்களும் சேர்த்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக, அதாவது நம்ம கோவில் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நம்முடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர், செக்ரட்டரிஸ் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாம் நமக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க தான் எல்லாமே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க கிட்ட நம்ம கோவிலை பற்றின விசேஷங்களையும் சரித்திரம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ யாருக்கு நமஸ்காரம்டா. நமஸ்காரம். நீங்கள் பேர் பாருங்க. பேர் மனோகரன். மனோகரன். ഇവിടെ എന്താ இருக்கிறீங்க? இங்கே கமிட்டி செக்ரட்டரி தான். കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി. നിങ്ങളുടെ പേര്? പ്രസിഡന്റ് ശങ്കരനുണ്ണി. പേര്? ശങ്കരനുണ്ണി. ശങ്കരനുണ്ണി പ്രസിഡന്റാണ്. ചേച്ചി നിങ്ങൾ? ജ്യോതി ക്ലർക്കാണ്. ഏട്ടാ, നമ്മുടെ ശിവക്ഷേത്രം, അതായത് തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ്? ഈ അമ്പലം എത്ര കൊല്ലം പഴക്കമാണ്? ഈ ശിവക്ഷേത്രമാ കേൾക്കുന്നത്? ശിവക്ഷേത്രം ഇത് മൊത്തം ഏരിയ കാടായിരുന്നത് ഇங்கே. അവിടെ അங்கே அந்த ശിവക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന ഇടം മൊത്തം കാടായിരുന്നത്. ആ പഴയ കാലത്ത് ഒരു ഋഷീശ്വരൻ മുനി
அங்கே ஒரு விசேஷப்பட்ட கூவள மரத்தை பார்த்து வச்சு ஓகே அந்த கூவள மரத்தின் சூட்டில் அவர் தபஸ் ചെയ്തു ஓகே தபஸ் செய்ததுக்கு அப்புறம் சிவபகவான் அவருக்கு பிரத்யட்சம் வந்தோம். ஓகே ஓகே பிரத்யட்சம் வந்த அப்புறம் அவருக்கு அனுகிரகிச்ச அப்புறம் அந்த கூவள மரத்தை கீழே போயிட்டு ஓ ഭൂമിയിൽ അന്തർദാനം ചെയ്തു. ஓகே ஓகே ഈ കോവിൽ വന്ന് സ്വയംഭൂ അപൂർവമാണ് സ്വയംഭൂ, അത് ഭൂസ്വയംഭൂ എന്ന് சொல்லி கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த പടിഞ്ഞാട്ട് ദർശനമായിട്ട് ഭൂസ്വയംഭൂവായ അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നാണ് തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം. അത് കൂവളമരം താഴ്ന്നു പോണാൽ കൂവളമരം ലോപിച്ച് തൃക്കൂവളം എന്ന് ലോപിച്ച് തൃക്കുളം എന്ന ദേശം വരികയും ஓகே അങ്ങനെ തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുകയാണ്. തൃക്കൂവളം ശിവഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. കൂവളത്തിനോട് ചേർന്നാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ കൂവളത്തോടെ അന്തർദാനം ചെയ്ത് അതുதான் ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രീകോവിൽ നിൽക്കുന്ന ഇടം. അത് തൃക്കൂവളം ലോപിച്ച് തൃക്കുളമായി ഇന്ന് തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം എന്ന് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നു. അതോടെ ചേർന്ന് ഈ ദേവീക്ഷേത്രം. ഈ ദേവിന്റെ പേര് എന്താണ്? ഇത് ശരിക്കും വന്നാൽ നമ്മളെ മലബാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായ കളിയാട്ടക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട്. കളിയാട്ടക്കാവ് അമ്മാഞ്ചേരി ദേവീക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുക. ആ ദേവീക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനമാണിത്. കളിയാട്ടക്കാവ് അമ്മാഞ്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനം. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് പറയുന്നത് തൃക്കുളം അമ്മാഞ്ചേരി ഭഗവതി കല്ലിങ്ങൽ ദേവീക്ഷേത്രമാണ്. ആ ഭഗവതി കല്ലിങ്ങൽ എന്നത് ലോപിച്ച് ഭഗവതി ആലിങ്ങൽ എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയും. കളിയാട്ടം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ. മലബാറിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ദേവീക്ഷേത്രമായ കളിയാട്ടക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ 17 ദിവസം കളിയാട്ട മഹോത്സവമുണ്ട്. ഈ 17 ദിവസം 40 ദിവസം മണ്ഡലമാസത്തിൽ 40 ദിവസം മാത്രമേ അവിടെ തുറക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനമായി ഇവിടെ ഭഗവതി കല്ലിങ്ങൽ അമ്മാഞ്ചേരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭഗവതി കല്ലിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ 365 ദിവസവും ദേവി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വഴിപാടുണ്ടെങ്കിലും അവിടുത്തെ 40 ദിവസം 40, 17, 57 ദിവസമേ തുറക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അവിടുത്തെ ദേവിക്കുള്ള ഗുരുതികൾ, പൂമൂടൽ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതും. പിന്നീട് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് വേങ്ങര അമ്മാഞ്ചേരി. ഈ 3 ക്ഷേത്രങ്ങൾ അമ്മാഞ്ചേരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അത് വേങ്ങരയിലാണ്. ശരിക്ക് ആ 2 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മൂലസ്ഥാനമാണ് ഈ തൃക്കുളം ഭഗവതി. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവ്. സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാണത്. കാളിയാട്ടക്കാവാണ്. ശരിക്കും കാളി ഇരുന്ന് ആടുന്ന സ്ഥലം. അതിന്റെ ബേസിക് ഇവിടെയാണ്. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവിന്റെയും അമ്മാഞ്ചേരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവിൽ ചെയ്യേണ്ട വഴിപാടുകൾക്ക് ഇവിടെ വിശേഷാൽ പൂമൂടലുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും പൂമൂടൽ നടക്കുന്നു. വിശേഷാൽ ഗുരുതി നടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ വളരെ ശക്തിയായ വഴിപാടും പെട്ടെന്ന് ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവിലെ അവകാശികളാണ്, അതായത് അടിയന്തരക്കാർ, ചടങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെ ഉത്സവത്തിനും ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം തമ്മിൽ പ്രത്യേകമായ ബന്ധമാണ്. അതേ ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ശിവക്ഷേത്രമാണ് സ്വയംഭൂ ലിംഗൻ പറഞ്ഞത്. ദേവി ഇവിടത്തെയാണ് സ്വയംഭൂവാണോ? അല്ല, ദേവി ശരിക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്നാണ്. കല്ലിമ്മൽ വന്നിരുന്നു, ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നു എന്നാണ്. ഭഗവതി കല്ലിങ്ങൽ അമ്മാഞ്ചേരി ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ഇവിടുന്ന് നടന്നു 2 ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് പോയി എന്നുള്ള സങ്കല്പം. ആ ചൈതന്യം 2 ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. ഒന്ന് മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവിലും ഒന്ന് വേങ്ങര അമ്മാഞ്ചേരിക്കാവിലും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ രൂപമില്ല. ഇവിടെ ഇവിടെ പീഠമാണ്. അവിടുത്തെ രൂപമുണ്ട്. അവിടെ പീഠമാണ്. ശരി ശരി ശരി. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടാ, ഈ 2 അമ്പലങ്ങളിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ എന്താണത്? വിശേഷം അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശിവരാത്രി വിശേഷമാണ്. പിന്നെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം. പിന്നെ അവിടെ ഉപദേവനായിട്ട് വേട്ടേക്കരനുണ്ട്, ഗണപതിയുണ്ട്, നാഗങ്ങളുണ്ട്. വേട്ടേക്കരന് എല്ലാ വർഷവും വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട് ഉത്സവം, ശിവഭഗവാന്റെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട് നടക്കും. ഈ പ്രാവശ്യം പ്രത്യേകിച്ച് 12,008 നാളികേരം വേട്ടേക്കര ഭഗവാന് മുന്നിൽ എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഈ വരുന്ന 8-ാം തീയതിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം. വേട്ടേക്കരം പാട്ടും. ആ വേട്ടേക്കരം പാട്ടിന് എഴുന്നള്ളത്ത് ഇവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടു. താലപ്പൊലിയോട് കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുക ചെയ്യും. ഇപ്രാവശ്യം വേട്ടേക്കരം പാട്ടിന് 12,008 നാളികേരം എറിയുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കൂടെ നടക്കും. ഇവിടെയും പ്രതിഷ്ഠാദിനവും ഉത്സവവും തന്നെ. മേടമാസത്തിലെ മകം നക്ഷത്രത്തിൽ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠാദിനവും അവിടെ മേടമാസത്തിലെ ഉത്രം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ റിഫർമേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്. ചെമ്പോലയൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ കലശം, നവീകരണ കലശമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ചെമ്പോല അടിക്കാനിരിക്കുന്നു. എല്ലാം റിഫോർമേഷൻ വർക്കുകൾ അവിടെ ഇനി നടക്കാനിരിക്കും. ஓகே. ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து நமக்கு வந்து செக்ரட்டரிஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட்லாம் வந்துட்டு இந்த கோயிலை பற்றி சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கூட எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அண்ட் கிளர்க் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்ட் அவங்க இந்த கோவிலை பற்றி சில விஷயங்களை சொல்லுவாங்க. ഏട്ടാ നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഏട്ടാ? എൻ്റെ പേര് മനേന്ദ്രൻ. മനേന്ദ്രൻ. ഇവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ പേര് ബിജു. ബിജു ഇവിടെ ക്ലർക്കാണ്. ക്ലർക്കാണോ? ഏട്ടാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. കോഴിക്കോട് സാമൂരാജ തിരുമനസിൻ്റെ അണ്ടർ ട്രസ്റ്റിയായുള്ള അമ്പലമാണ് തൃക്കുളം ദേവസ്വം. തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രവും ഭഗവതി ആലയങ്ങൾ ദേവീ ക്ഷേത്രവും. രണ്ട് സ്ഥലത്തും ത്രികാല പൂജയായിട്ടാണ് പൂജകൾ നടക്കുന്നത്. വിശേഷാൽ പൂജകളായിരിക്കുന്ന ഭഗവതിക്ക് ഗുരുതി പൂമൂടലാണ്. എന്തും സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് വഴിപാടുകളാണ് ഗുരുതി, പൂമൂടൽ. വെള്ളരി നിവേദ്യം. ഈ മൂന്ന് നിവേദ്യങ്ങളാണ്, ഈ മൂന്ന് ഇതുകളാണ് ഭക്തന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വഴിപാടുകളാണ് ഈ മൂന്ന് വഴിപാടുകൾ. തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം രാവിലെ 5 മണിക്ക് നട തുറക്കുകയും 10 മണിയോടുകൂടി നട അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നട തുറക്കുകയും 7:30 മണിയോടുകൂടി നട അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവതി ക്ഷേത്രം രാവിലെ 5:30 മണിക്ക് നട തുറക്കുകയും രാവിലെ 9:30 മണി വരെയും വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് നട തുറക്കുകയും 7 മണി വരെയുമാണ് സമയം. ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ വിശേഷമായിട്ട് അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു ശിവക്ഷേത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൂസ്വയംഭൂവിൽ അപൂർവമായിട്ടുള്ള മലബാറിലെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം. അവിടെ വിശേഷമായിട്ട് അഭിഷേകത്തിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം. നമ്മുടെ ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രതിവിധിയായിട്ടുള്ള വിശേഷ വഴിപാട് രുദ്രാഭിഷേകം, ശംഖാഭിഷേകം, ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ വിശേഷ വഴിപാടുകളാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വഴിപാടായിട്ടുള്ള മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, പിന്നെ ഉമാമഹേശ്വര പൂജ, അത് ആദ്യത്തെ തിങ്കളാഴ്ചകളിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. മംഗല്യ സൗഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് ഉമാമഹേശ്വര പൂജയും ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾക്ക് ഭേദം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും അഭിഷേകവും അവിടുത്തെ വിശേഷ വഴിപാടുകളാണ്. മാസത്തിൽ 2 ദിവസം ഉള്ള പ്രദോഷ പൂജകൾ അതിവിശേഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. വൈകുന്നേരം പ്രദോഷ സന്ധ്യകളിൽ നടക്കുന്ന അഭിഷേകം, വിശേഷാൽ പൂജകൾ, ഇതിനെല്ലാം ധാരാളം ഭക്തർ തൊഴാൻ വരും. അവർക്കുള്ള പ്രത്യേക ആയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദോഷ പൂജ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ആണ് എല്ലാവരും വരിക സാധാരണ. ക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിലും വാരസദ്യ, വാരമിരിക്കൽ ചടങ്ങുണ്ട്. എല്ലാ വൈകുന്നേരത്തെ അത്താഴ പൂജയോടുകൂടി വാരസദ്യ നടത്താറുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാ 30 അത് ഇവിടെയാണോ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ അല്ല വൈകുന്നേരം. പിന്നെ എത്രയാളും കണക്കുണ്ടോ? അല്ല, അത് ഓരോരുത്തരുടെ വക വഴിപാടായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എത്ര ആള് രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് വന്നാലും അവർക്കുള്ള സദ്യ നമ്മളവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. ബ്രാഹ്മണരെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭക്തജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. മുറജപം നടക്കാറുണ്ട് ഈ വാരസദ്യക്ക് എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ തവണയും മാസത്തിലൊരിക്കൽ. പിന്നെ എല്ലാ 30 തിങ്കളാഴ്ചകളിലും വിശേഷാൽ വഴിപാടായിട്ട് ഭഗവാന് ചതുശ്ശതം വഴിപാടുണ്ട്. അത് നാമജപം, രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നാമജപം. രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കെല്ലാം ഭക്ഷണം, അന്നദാനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗം വഴി ട്രെയിൻ വഴിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരപ്പനങ്ങാടിയാണ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറം, ചെമ്മാട്, കോട്ടക്കൽ ഈ റൂട്ടിലെല്ലാം വരുന്ന അമ്പലപ്പടി സ്റ്റോപ്പ് 5 കിലോമീറ്റർ. പരപ്പനങ്ങാടി ടു തൃക്കുളം ശിവക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് 5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണുള്ളത്. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. അമ്പലപ്പടി എന്നാണ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേര് വരുന്നത്, അമ്പലപ്പടി. പിന്നെ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 21 കിലോമീറ്റർ വന്ന ചെമ്മാട് ടൗൺ. ചെമ്മാട് ടൗണിൽ നിന്ന് പരപ്പനങ്ങാടി റൂട്ടിൽ ഒരു 3/4 കിലോമീറ്റർ വന്നാൽ ഒരു 750 മീറ്റർ എത്തിയാൽ അമ്പലപ്പടി. പിന്നെ വരുന്നവർക്ക് താമസ സൗകര്യം ടൗണിൽ, ചെമ്മാട് ടൗണിൽ റെസ്റ്റ് റൂം എല്ലാം. പിന്നെ പരപ്പനങ്ങാടിയിലുണ്ട്. ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ തിരൂരങ്ങാടി, ചെമ്മാടിലുണ്ട്, പരപ്പനങ്ങാടിയിലുണ്ട്. அதாவது இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சிவக்ஷேத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 இயர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப பழமை பெற்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவிலில் சிவலிங்கம் வந்துட்டு நம்ம நார்மலாக மற்ற சிவன் கோவிலில் பார்க்குற மாதிரி சிவன் பீடம் வச்சு அது மேலே உயரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டார், ரொம்ப கீழே இருக்காருங்க. அதாவது நம்ம காசியில் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா, காசியில் சிவலிங்கம் ரொம்ப கீழே இருக்கும். ஸோ அந்த பேஸில் தான் இங்கேயும் அமைஞ்சிருக்காரு. அண்ட் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தார், ரொம்ப குட்டியாக இருந்தார், ரொம்ப பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தார்.
ஸோ நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க, நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸ்லேருந்து நம்மளோட செக்ரட்டரி பிரசிடென்ட் எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் சொன்னால் நம்ம இவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கலாம். ஸோ நன்றி.